Ano, sisig naman, kaya mo sobrang anghang gu. Okay, sige, tara. Bilis ah, gawa na agad. Okay na pa to. Thank you. So yun guys, ito na yung sisig gu. 80 pesos only gu. Tapos ito na yung mga sili. Ilalagay natin yan. Okay, ang boring naman kapag ilalagay ko lang. Kaya i-blender natin guys. Yan, blender gods ako eh. Okay, wait lang gu ah. Okay, lagyan natin gu. Ayun oh. Madami yan gu ah. Mga 30 na sili gu yan ah. Tapos tubig gu. Okay gu, okay na gu. Nakakunti pa gu. Ano, okay na gu. Tapos, wala tayong takip eh. Ayan guys, ito na lang takip. Mga tumapon gu eh. Wait lang, ano ba to? Ayan, let's go gu. Moment through. Yan, okay na gu. Wait lang gu ha. Yan guys, wait lang gu. Gu ka ng gu eh no. Ilipat natin dito gu. Wait lang gu. Ayan, lipat ko yung sisig dyan. Tapos, tanggalin natin ito gu. Naparami ata ako ng ano, tubig gu ah. It's okay lang yan idol. Wait lang gu ah. Yan guys. Lagyan natin gu. Ayun oh. Ang dami ng tubig gu. Ang dami tubig gu. Okay guys, simulan natin guys. Ano to? Wait lang gu. Ja. Napakaraming tubig. Sobra na ako pero okay lang yan. Ja, lagyan mas. Ah. Ang dami sabaw oh. Udang. Hindi naman sabaw yung sisig. Nana. Nana pa. Kaya guys. Ito. Anyway, kung gusto mo ma-surprise katulad ng ganito, nasa comment section ko lang yung link ha. Diamond game to guys.